Ano gusto ba try dyan? This one. Ito. Yeah. Ito, ang bala niyan ay ito. Ito, ang bala niyan. Ito. Yun, ang bala. Ito. Ayan. Ayan ang bala niyan. Oh, sa taba. Ayan. Diba? Yeah, 3006. This is a 300 Win Mag. Winchester Magnum. Yan. Kaya papalo-palo sa ano mo. Yeah. Okay, ano gusto mo dyan? We'll do this one. Yan man, 3006. This one. No. Okay. Okay. 3006. What's the notches? Huh? How far are the notches? Oh, no. That was a big kick. Tama? I don't know. Ah. Lakas? Yeah. That's the 3006. Yung orange. Try ko yung orange. Tatamaan natin. Ha? I think it hit. Ibabaw siguro ano. Okay. Bad. Extend na natin na ano yun to. So, okay. Lockdown. This one.